ओम शांति। आज बाबा की 25 तारीख की मुरली। अव्यक्त बाप दादा একটু কম করুন। रिवाइज कोर्स 30 मार्च 1998। हेडिंग सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो। अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। तो कौन लिस्टे आछि आज के আমরা सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान বাচ্চাদেরকে बाबा देखছেন। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। কেন सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान হলাম? কেন আমাদের মহিমা কে গান করছেন? भगवान। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। बाबा बोलছেন প্রথমবার নয়, অনেক অনেক বার, অনগিনত বার আমরা সেই মহিমা ভগবান আমাদের মহিমা করবে সেই যোগ্য आत्मा আছে। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकूर से कहते हो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। तो কি সমানে থাকতে বলছেন বাবা? আমরা হলাম সর্বশ্রেষ্ঠ শিববংশী भाग्यवान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियाँ है, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसीलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। তাই না? তো যারা ভগবান এসছে, ভগবানের সামনে যারা উপস্থিত হয়েছিল, তাই না? কত ভাগ্যবান আমরা সেই বাচ্চা। सबको यह नशा है एक हाथ की ताली बजाना। अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं। তাই না? বাবা বলছেন বাচ্চারা খুশি তো बाबाओ खुशी। और सदा कहते वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं। कि बोलो बाबा? वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्मा। है ना? बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ एक ब्राह्मण जीवन में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। बाबा बोलছেন এক তোমরাই আছো যারা ভগবানের পালনা পেয়ে মনে করো যে আমি সর্বপ্রাপ্তি স্বরূপ আত্মা। সত্যি তাই? মনে করি যে আমি ভরপুর হয়ে গেছি, সর্বপ্রাপ্তি হয়ে গেছে,
না আর কিছু চাই? तो बाबा कहते, जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का অনুভব होता है, যখন মনে হয় যে ভগবানের মদত পাচ্ছি, তাই না? তখন কেমন অনুভব হয়? আমি খুব ভাগ্যবান আত্মা। সবাই তো আর ভগবানের অনুভব পায়ও না, মদতেরও অনুভব পায় না। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है, তাই না? যে শিব বাবার অনুভব পেয়ে গেল, সে নিজের দেহও ভুলে যায়, देह अभिमानও भूले जाए और स्वार्थ वाला प्यारो भूले जाए। ऐसे परमात्म प्यार, परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? যখন সাকার মুরলি চলতো, কখন মুরলি হতো? ভোরবেলায় হতো, তাই না? বাবা তখন 3টের সময়ে, 3:30 সময়, সেরকম সময়ে আসতো বাবা মুরলি চালাতে। তো বাচ্চাদের মুরলি হতো ব্রহ্ম মুহূর্তে। তো বাবা বলছেন যে দেখো, এত সকাল সকাল কোনো কোথায় কেউ আসে टीचर पढ़ाते? तो ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन अब बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप की पढ़ाई। बाबा आपको, अपने आप को पहचानो और बाबा को पहचानो, बस। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है, তাই না? ওই স্কুলে গেলে বাচ্চারা এসে কত পরেশান হয়ে যায়, এত হোমওয়ার্ক দিয়েছে। আর বাবার পড়াই মনটাকে হালকা করে দেয়। বাবার হোমওয়ার্কগুলো এমন থাকে, সেটা করলে আরও হালকা থাকবো, তাই না? तो हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना, हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो বাবার ক্লাস করে বেরোলে মন কেমন আনন্দে উঠতে থাকে, তাই না? तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है, तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं, তাই না? বাবার পড়ার পরে সব মনের ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যায়। কি করব, কেমনভাবে করব, তাই না? অদ্ভুত, যেই সমস্যাতে প্রত্যেকটি বাচ্চা পরেশান থাকে, বাবা তার জন্য প্রত্যেক দিনের মুরলিতে কিছু তো বলে, তাই না? কি করে এতগুলো বাচ্চাকে, শুধু আমরাই তো শুনছি না,
170টা দেশে সব বাচ্চারা শুনছে, কিন্তু সবাইয়ের জন্যে বাবার কাছে কিছু থাকে, তাই না? যেরকম কোনো মায়ের আগে তো কী হতো, অনেক বাচ্চা হতো, 18, 19, হ্যাঁ, কিন্তু সবাইকে পালনা দিয়ে তো রাখতো না, কাউকে অসন্তুষ্ট তো রাখতো না, পেট ভর্তি তো সবাইকেই করতো, তাই না? ওই রকম পালনা দেয় বাবা। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। बाबा बोलছেন স্থূল কর্ম স্থূল সেবা তে কাকে ফলো করব? ব্রহ্মা বাবা দাদিরা কেমনভাবে স্থূলভাবে ধারণা দেখব, আর মনের স্থিতি কাকে ফলো করব? শিব বাবা কেমনভাবে অশরীরী থাকে। तो दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना, वह श्रीमत पर चलना, यह मुश्किल है। पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाबा बोलছেন এই পুরুষার্থে বাবা কপিও এলাও করে দিয়েছে। যা পরিস্থিতি আসলো, ব্রহ্মা বাপ কেমন করলো, দাদিরা কেমন করলো, মম্মা কেমন করলো, ফলো করো, কপি করো, পাস হয়ে যাও। কোনো রকম পাস হতে হবে, কপিও এলাও, তাই না? তো কত সুন্দর টিচার আছে। তো বাবা বলছেন দিমাগ চালানো দরকারই পড়বে না, তাই না? ভাবতেও হবে না। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है या सहज है? सहज है ना? 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? পুরনো তো ঠিক আছে, নতুনদের জন্য মুশকিল না সহজ? तो गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगी पंखे हैं जो हिला रहे हैं। अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना? तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया, তাই না? 98-এ যজ্ঞতে অত পাখা থাকতো না, শুধু লাইনে একটা করে পাখা দিত, তো সবাইয়ের হাতে কি দিয়ে দিত? হাত পাখা। তো সব হাত পাখা বসে নোড়াতে থাকতো। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुँच गए हैं, बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं, 1 या 10 ज़्यादा नहीं देते, लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कभी देखा? नहीं देखा ना? आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। बाबा बोलছেন কোনো গুরু পায়ে না পড়লে, তাই না, সে আবার লম্বা হয়ে পড়ে যেতে হবে, তবে গিয়ে আশীর্বাদ দেবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এই গুরু তো পায়েও পড়তে হয় না, রোজ বরদান নিজের থেকে যেচে যেচে দেবে, তাই না? तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो, सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं करो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदल कर इमर्ज करो। बाबा बोलছেন বাবা যা বরদান দিচ্ছে, যা শিক্ষা দিচ্ছে, বাবা রূপে যা পালনা দিচ্ছে, তাই না, যা অনুভব করাচ্ছে যে আমি আছি, তুমি চিন্তা করো না, তো বাবা বলছেন এইগুলো সব ইমার্জ রূপে রাখো।
এইগুলোকে মন থেকে শুইয়ে দেবে না। ইমার্জ মানে জাগিয়ে রাখো। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। বাবাকে পাবার পরে কি কি পেলাম, জীবনে কি উন্নতি হলো, বাবা বলছেন সেগুলোকে ইমার্জ করে রাখো। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न पार नहीं करेगा। তাই না? যখন বাবার কাছে এসেছিলাম কেমন ছিলাম, আর কত শক্তিশালী হয়ে গেছি। এখন বিঘ্ন আর পরিস্থিতি, আগে কি অবস্থা ছিল? সব ছিল জীবনে, খাওয়া পোড়া ছাদ এই সেই সব ছিল জীবনে, কিন্তু সারাক্ষণ মনে কষ্ট দুঃখ। আমাকে এই বলল, আমাকে মুখ দেখালো, আমাকে চোখ দেখালো, তাই না? তো আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করলো, তো সারাক্ষণ মন খারাপ, তাই না? কিন্তু বাবার হবার পরে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির প্রভাব, বিঘ্নের প্রভাব, তাই না? আগে তো ছোট পরিস্থিতি এলো মানে বিশাল মনে আলোড়ন শুরু হয়ে যেত, তাই না? এখন ধীরে ধীরে বাবা শক্তিশালী বানাচ্ছে। तो जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न पार नहीं करेगा। तो কোনো বিঘ্ন আসলো, বিপদ আসলো, পরিস্থিতি আসলো, তো সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তির লিস্ট মনে করে নিতে হবে। আরে বাবা আছে না, আগেও মদত করেছে, এবারেও মদত করবে, ঠিক টাইম মতন ঠিক কল্যাণ কি করেছে বোঝা যাবে, তাই না? হয়তো এই মুহূর্তে মনে হবে অকল্যাণ হচ্ছে, ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু কিছু ক্ষতি হবে না। যত বড় অকল্যাণ বলে মনে হবে অত বড় কল্যাণ ওর পিছনে লুকিয়ে থাকবে, তাই না? সেটা পরে বোঝা যাবে। এই জন্যে আগে থেকে নিশ্চয় বিশ্বাস রাখতে হবে। वो मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाने चाहते लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शस के बदले बॉडी कॉन्शस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। ঠিক এর আগের মূল্যতে বাবা বলেছে ব্যর্থ, নেগেটিভের মেহনত থেকে মুক্ত, যোগের মেহনত থেকে মুক্ত। তো বাবা বলছেন বাবার একদম ভালো লাগে না যখন বাবার বাচ্চাগুলো মেহনত করে, মনের মেহনত করে, যোগে বসে যোগ লাগছে না, দেহ ভান চলে আসছে, তাই না? দেহের বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, সম্পত্তি ডিস্টার্ব করছে। তো বাবা বলছেন এইরকম দেখতে বাবার ভালো লাগছে না। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती हैं। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए, इसीलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो, তাই না? বাবা বলছেন যদি বিঘ্ন পরিস্থিতি এলো আর আমার মনের ভিতরে ডিস্টার্ব হলো, তো আমার স্থিতি এখনো পাকাপোক্ত হয়নি, আমি এখনো তৈরি হয়নি যেরকম ভগবান আমাকে দেখতে চায়, তাই না? যদি কখন বুঝবো তৈরি হয়ে গেছি? যখন বিঘ্ন পরিস্থিতি আসবে আর আমার উপরে কোনো প্রভাব পড়বে না, আর মনে শুধু একটাই জিনিস আসবে, বাবার সঙ্গে আগেও ছিল, এখনো আছে, সামনেও থাকবে, তাই না? আমার চিন্তা করা দরকার নেই, ঠিক সময় অনুসার সব কিছু সলিউশন হয়ে যাবে।
जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो, हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। কি বললো বাবা? নিজের ভাগ্যকে মনে রাখো। আমি ভাগ্যবান আত্মা, যার হাত ভগবান ধরেছে। তো ভগবান যার হাত ধরেছে তাকে আঁধি তুফানকে ভয় পাবার দরকার আছে? তো বাবা বলছেন মনের থেকে কেমন থাকবো? অচল অটল। तो क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है, अचल घर है या हलचल घर है? তো মাউন্ট আবুতে আছে না সোনার প্রতিমা, অচল ঘর মানে সোনার প্রতিমা, সেখানে কাছেই রয়েছে নেমিনাথ, কালো প্রতিমা, তাই না? মানে শুধু নিয়ম পালন করে, পাওয়ার কিছু আসে না। অমৃতবেলা উঠলো, ওই ঝুটকাতেই শেষ, ক্লাসে বসলো, মাথায় কিছু ঢুকলো না, কিন্তু করেছে তো, অমৃতবেলাও করেছে, ক্লাসও করেছে, তাই না? সেবাও করেছে, কিন্তু স্থিতি নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম নেমিনাথ, কিন্তু অচলনাথ মানে অচল অটল আত্মা, বিঘ্ন পরিস্থিতিতে সোনা, সোনা মানা নো রিয়েকশন, কোনো রিয়েকশন নেই সোনার। तो यह किसका यादगार है? आपका यादगार है ना? আর অচল ঘর যেখানে আছে সেখানে একজন বসে নাই, 108 তো বসেই আছে। तो बाबा बोलছেন आपका यादगार है ना? तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ বা মার্গ মুশকিল লাগে, তাই না? তো 8 তো ছেড়েই দাও, 108 মধ্যেও যে আসবে সে কেমন থাকবে? একেবারে অচল অটল আত্মা, তাই না? বাদ বাকি একটুও নড়ে, কিন্তু ওরা একটুও নড়বে না, কেন? পুরো পাক্কা নিশ্চয় বুদ্ধি, তাই না? আমার ক্ষতি হতেই পারে না। ড্রামা কল্যাণকারী, বাবা কল্যাণকারী, সঙ্গম যুগ কল্যাণকারী, আমার পুরুষার্থ কল্যাণকারী, তাই না? সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণের রোল কল্যাণকারী, তো অকল্যাণ হবে কোথায়? तो बुद्धि ज़्यादा हलचल में हो, तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज़्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। তো বাবা বলছেন যখন বুদ্ধিতে ব্যর্থের হলচল আসবে তখন নিজেকে মনে করাও আমি অচল অডল আত্মা, তাই না? তো আজকের সমানগুলো মনে থাকছে তো? আমি ভাগ্যবান আত্মা, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা। কেন? ভগবানের নজর আমার উপরে, ভগবান আমার হাত ধরেছে, সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে, তাই না? সে আমাকে প্রাপ্তি দিচ্ছে। তো ভাগ্যবান আত্মা, বিশেষ আত্মা। আর কি বলল বাবা? অচল অডল আত্মা, विघ्न विनाशक आत्मा। तो कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, यह तो विघन है, यह तो साइड सीन है, बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते। কি কমপ্লেন করছে শিব বাবা? বাচ্চাগুলো বলতেও থাকে যে এগুলো তো সাইড সিন, এগুলো লক্ষ্য না, এখানে আটকানোর নেই, এ তো দেখতে দেখতে বেরিয়ে যেতে হবে, সাইড সিন বলতেও থাকে। আবার মনের ভিতরে প্রভাবিত হতেও থাকে, আবার নড়তেও থাকে, জানে এটা আমার শেষ পড়াও না, এটা আমার শেষ লক্ষ্য না, এর আগেও আমাকে যেতে হবে, এই বিঘ্নই শেষ বিঘ্ন নয়, সেটা জেনেও নড়তে থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন সাইড সিনকে সাইড সিন মতন পাস করতে হবে, তাই না?
हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसे बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। তো বাবা বলছেন, যখন কোনো সাইট সিনে মন ডিস্টার্ব হবে, তখন মনে করো যে আমার তো ইয়াদগার বসে আছে অচলগড় মধুবনে, তাই না? আমি তো অচল অডল আত্মা। আমরা সব সেই লিস্টে আছি না, যে লাস্টের সময় মধুবনে পৌঁছাবো? আছি তো? না এখানে বিনাশের মধ্যে পিষে যাবার আত্মা? বাবা বলেছে না, লাস্টের সময়ে যে ট্রেন বেরোবে, যে টিকিট কেটে থাকবে সে যেতে পারবে না, আর যে টিকিট নাও কেটে থাকবে সে যাবে, সিটও পেয়ে যাবে, আর পৌঁছেও যাবে, তাই না? তারপরে বিনাশ শুরু হবে, সেটা ফাইনাল ট্রেন থাকবে, লাস্ট ট্রেন থাকবে, তাই না? তো বাবা বলেছে না, তো তখন যে ভালো পুরুষার্থীরা মধুবনে পৌঁছাবে, আর মধুবনে বসেও যে ভালো পুরুষার্থ করছে না, তারা সেই সময় বাইরে কোনো বায়নাতে বেরিয়ে যাবে। মধুবন শুধু বাবার প্রিয় বাচ্চাদের জন্য হবে তখন। বাবা বলেছে না, সেই সময়ে তুমি সেখানে বসে তুমি বিনাশ দেখবে, শেষ বিনাশ দেখবে। কিন্তু তার আগে ভক্তদের উদ্ধার কাজ তুমি করে ফেলবে। দাপর যুগী ভক্ত আত্মাদের উদ্ধার কাজ আমাদের, কিন্তু কলিযুগী আত্মারা আমাদের দ্বারা উদ্ধার হবে না, ওদের জন্যে ভয়ঙ্কর বিনাশ। আর সেটা আমরা মধুবনে পৌঁছে দেখব, যখন এই দিকে ভগবানের উপর থেকে অগ্নিবৃষ্টি হবে, সেই সময় বাবার সঠিক বাচ্চাগুলো সেই অগ্নির মধ্যে পিসাই হবার জন্যে এখানে থাকবে না, তারা মধুবনে যাবে আর সেখান থেকে ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করবে বাবার ইয়াদে, তাই না? তো অনেকগুলো সিনেরি দুনিয়াতে বাকি আছে হবার, তাই না? ধীরে ধীরে হতেই থাকবে, সময় তো কালচক্র তো ঘুরতেই থাকে, धीरे धीरे रोल खुलते ही थकबे। तो जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। यह तो स्थूल चीज़ है ना, तो बुझते पारले तो मधुबने पौঁছাবো না, तो मधुबने जे अचल घर से आमादेरी यादगार। तो सूक्ष्म तो नहीं है, आँखों से देखने की चीज़ है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं। एकदम हृदय लिखे नाओ, कि बोलो बाबा? मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं। तो आज के सारा दिन कि थाकबो, हलचल घर ना अचल घर? তো দেখতে হবে তো, নিজের উপরে নজর রাখবো, তবে তো দেখা যাবে। কেননা টর্চ তো ভিতর দিকে মারতে হবে না, বাইরে टॉर्च तो देखले तो হবে না। तो क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं, तो बाबा चाहे এই বছরের লাস্ট পর্যন্ত পুরো বন্ধন মুক্ত আত্মা হয়ে যাও, মেহনত মুক্ত আত্মা হয়ে যাও, অচল অডল আত্মা হয়ে যাও। কেননা এরপরে যে হলচলের বৃষ্টি হবে, সেটাতে টিকে থাকবে কারা? অচল অডল আত্মারা, যারা এক বছর প্র্যাকটিস করে নিয়েছে যে যা পরিস্থিতি আসুক আমি হলচল হব না, আমি অচল থাকবো। तो दीची बाबा के प्रॉमिस, ऐसा नहीं हो हाथ उठवाए तो कोई का उठे, कोई का नहीं उठे, नहीं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावे। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे।
তো বাবা বলছেন এই বর্ষের শেষে নিজের অচল অডল স্থিতির জন্য যেন তালি বাজাতে পারি, সেটা যেন বাবা দেখে। হবে তো? না বাবা, পরিস্থিতি আসবে, নড়বো না কি করে হয়, এইরকম কমপ্লেন করবো না তো বাবাকে, কমপ্লিট হব তো। तो अभी तो बजा ही अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना, बजाएंगे। देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर के मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। तो कबे रिजल्ट देखबे बाबा? 18 জানুয়ারি। তো হয়ে যাব তো, মুক্তি বর্ষ পালন করে নেব তো, অচল ঘর হয়ে যাব তো, হলচল ঘর সমাপ্ত হবে তো। আজকের হোমওয়ার্ক ভুলবে না, এটা হচ্ছে লাস্ট হোমওয়ার্ক, তাই না? এই স্থিতি যে তৈরি করে নিল, সে লাস্ট পরীক্ষাতে পাস হয়ে গেল। तो मनाना है, मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया, बस सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। এখনো যে এই ভাবতে থাকবে অচল হতে হবে, অচল হতে হবে, না হলচলে আসবো না, না ব্যর্থ ভাববো না, না অচল থাকবো, না অচল থাকবো। বাবা বলছেন এই যুদ্ধ যদি শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে তাহলে কি হবে? অচল হলাম। तो बाबा बोलছেন सोचते सोचते रह जाएंगे, तो सोचो नहीं, स्थिति बनाओ, अचल अडल स्थिति बनाओ, हलचल को समाप्त करो। यह रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। बोलो बाबा के रिजल्ट দেখাবো। বাচ্চার তো একটু কম মার্ক আনলে যা গালাগাল দিই, হ্যাঁ তাই না? খাবার দেব না, এই করব না, সেই করব না, বাজে ছেলে, পড়াশোনা করে না, কত কিছু। এবার নিজেকে বোকা দিতে হবে যে আমি কত বাজে ছেলে, তাই না? বাবা এত করে আমার রেজাল্ট ভালো দেখতে চাইছে, আমি দিতে পারছি না ভালো রেজাল্ট, তাই না? তো রেজাল্ট সবাই ভালো দেখাবো তো। তো বাবা বলছেন দিখাएंगे। बोलो रिजल्ट देखाबे। अच्छा याद रहेगा ना, प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वो भी इमर्ज करो, क्या बनाया और क्या मिला। বাবা বলছেন অনেকবার বাবা মদত করেছে, সেগুলো মনে রাখো, তাহলে হলচল হব না। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। এই বছরের পরে বছর, এই বছর মুক্তি বর্ষ আর 2025 জীবন মুক্তি বর্ষ। জীবন মুক্তি মানে বুঝেন তো, এ হলো সত্যযুগের অবস্থা, মানে জীবনে থাকতে সুখ শান্তি। তো বেশ দুটো বছরই পুরুষার্থের আছে, এই বছর আর 2025। তারপরে যাত্রা শুরু হবে, কেননা জীবন মুক্তি বর্ষ পালন করতে হবে, এরপরে আর জীবনে থাকতে হবে না, জীবনে থাকতে মুক্ত হয়ে গেলাম, তাই না? तो भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से इमर्ज करने हैं। তো বাবা বলছেন এখন থেকে প্র্যাকটিস করো যে আমি জীবন মুক্ত আত্মা, মানে আমার জীবনে সদা সুখী, সদা ভরপুর আত্মা, সুখ শান্তিতে ভরপুর আত্মা।
সে হলো জীবন মুক্ত আত্মা। और निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहजयोगी, निरंतर मुक्त आत्मा। কি বলল বাবা? কেমন স্থিতি চাই? নিরন্তর কর্মযোগী, মানে কাজের মধ্যেও বাবা ইয়াদ থাকবে। কি করছি? কাজ করছি না, ঝাড়ু দিচ্ছি, রান্না করছি, বাসন মাজছি, ঘর মুছছি, অফিস করছি, ব্যবসায় করছি, কাজ করছি না। কি করছি? সেবা করছি। ভগবান কাজ দিয়েছে। সেবা মানে কি? যে কাজ ভগবান দিয়েছে সে হলো সেবা। ব্রাহ্মণরা দেখেন না, কি সুন্দর গঙ্গায় ভালো মতন স্নান করে তারপরে গিয়ে ঠাকুরকে স্নান করাবে, মন্দির পরিষ্কার করবে, ঝাঁটা দেবে, মানে সেগুলোও পুজো হয়, তাই না? তো মন্দির মোছাও স্নান করে গিয়ে করবে, কেননা সেটাও পুজোর মধ্যে পড়ে, তাই না? তো দেবী দেবতারা ঝাড়ু পোছা স্নান সব কিছু বাবার ইয়াদে করেছিল, তাই জন্যে সেইগুলোও পুজো, তাই না? দেবতাকে কাপড় পরানোও পুজো, কেননা দেবতা কাপড় পরতে পরতেও ভগবানের ইয়াদে ছিল, তাই না? কত রকম পুজো বিধি আছে না, এই দেবে সেই দেবে, জল খাওয়াবে, খাবার খাওয়াবে, সব পুজো, কেননা দেবী দেবতা সেই রকম স্থিতিতে ভগবানের ইয়াদে কাজ করত, তাই সবগুলো পুজো, তাই না? তো নিরন্তর কর্মযোগী, নিরন্তর সহজ যোগী। যোগ লাগানোর জন্যে কোনো মেহনত নেই। কখন এটা সম্ভব? যখন ভগবানের সঙ্গে কোনো রিলেশন জোড়া আছে, তাই না? বাবা তো বললে সর্বসম্বন্ধ জোড়ো, কিন্তু সর্বসম্বন্ধ তো বাদই দাও, যদি একটাও সম্বন্ধ ভালো মতন জুড়ে থাকি তাতেও উদ্ধার হয়ে যাবে, তাই না? निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। तो निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहजयोगी और निरंतर मुक्त आत्मा। তো সব সমানগুলো লিখে রাখো। এইগুলো আজকে এই সপ্তাহ প্র্যাকটিস করতে হবে। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाए। भक्त आत्माएं वो दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमें मुक्ति का वरदान देंगी, তাই না? যারা একদম কট্টর ভক্তিওয়ালা, তাই না? কেউ কৃষ্ণ ভক্ত, কেউ দুর্গা ভক্ত, কেউ কালী ভক্ত, তো সে কি চায়? কোনো সময় তো ঠাকুর আমাকে দর্শন দেবে, আমাকে মুক্তি দেবে, অপেক্ষায় আছে। কৃষ্ণ ভক্তরা অপেক্ষায় আছে যে আমার কৃষ্ণকে আমি পাবো, দেখব, ফিল করব, অনুভব করব, সাক্ষাৎকার করব। তো সব কৃষ্ণগুলো তৈরি হবে, তবে তো দর্শন দেবে, তাই না? এক কৃষ্ণ তো আসবে না, সব কৃষ্ণ আসবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। আমার দুঃখ হরণ করবে, আমার মনে সুখ ভরে দেবে, তাই না? আমার ইষ্ট দেব দেবী আমাকে দর্শন দেবে, এই আশায় ভক্তরা ভক্তি করছে।
बाबा बोलছেন इसीलिए यह सब आपके लिए इंतजार व आवाहन कर रहे हैं। इसीलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। तो बाबा बोलছেন हे विश्व कल्याणकारी आत्मा, হে ইষ্ট আত্মা, নিজের ভক্তগুলোর পুকার শুনো আর ওদের ইন্তজার মানে অপেক্ষাকে শেষ করো। তৈরি হব তবে তো ওদের ইন্তজার শেষ হবে। तो आपके लिए सब रुके हैं, आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाए। বাবা বলছেন তোমরা তৈরি হচ্ছ না, সব কিছু আটকে আছে, সব আত্মাগুলো আটকে আছে। কেননা আমি তো ডালের গোড়াটা আছি না। আমার দ্বারা যে আত্মাদের উদ্ধার হবে তারা তো এখন অপেক্ষায় আছে। ডালটা মোটা শক্ত হবে তবে তো ওখানে প্রচুর পাতা আসবে, আর ডালটাই এখনো নড়বড় করছে, দুর্বল আছে, হলচলে আছে, ছুলেই ভেঙে যাবে, সেন্সিটিভ আছে, তো ওইখানে কত পাতার উদ্ধার হবে, তাই না? তো পুরো এতগুলো পাতা অপেক্ষায় আছে যে এ শক্ত হলে এর দ্বারা আমাদের কল্যাণ হবে। কেননা আগে থেকে ফিক্স আছে না কার দ্বারা কার কল্যাণ হবে। কেননা আমরা তো গুরু গোসাই ছিলাম না, কোনো সময় ঋষি মুনি গুরু গোসাই ছিলাম না, তো অনেকেকে ভুল পথে নিয়ে গেছি না, তো তাদেরকে আবার সৎপথে ফিরানোর জন্যে ওরা তো অপেক্ষায় আছে। তো সেই ভক্ত আত্মাদেরকে আবার ভগবানের কাছে পৌঁছে দেওয়া এই কর্তব্য তো আমার না। কিন্তু আমি তৈরি হব না, তো সেই সময়কার যে আমার শিষ্যগুলো ছিল যারা আমার কথা শুনে শুনে ভগবানের থেকে মনটা উল্টো সরে গেছিল, তাই না? তারা আবার সঠিক জায়গায় ফিরবে কি করে, তাই না? মিসগাইড যাকে করেছি তাদেরকে আবার সৎপথে আনার দায়িত্বও তো আমার, তাই না? তো অনেক অনেক সেই শিষ্য আত্মা, ভক্ত আত্মা, অনেক রাজা ছিলাম, প্রজা আত্মা, সব অপেক্ষায় আছে। রাজা তৈরি হবে না তো প্রজার উদ্ধার হবে কি করে? গুরু তৈরি হবে না তো শিষ্যের উদ্ধার হবে কি করে, তাই না? ইষ্ট তৈরি হবে না তো ভক্তের উদ্ধার হবে কি করে? তারা সব অপেক্ষায় আছে। ভগবানও তাদেরকে উদ্ধার করতে পারছে না, কেননা ভগবান তো নিরাকার, ডাইরেক্ট ওরা তো নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। তাদের জন্য নিমিত্ত হতে হবে, তাদের জন্য মাধ্যম হতে হবে। তো সেটার জন্যে সব কিছু আটকে আছে। তো বাবা বলছেন তোমাদের কারণে ভক্ত আত্মা, প্রজা আত্মা আটকে আছে, প্রকৃতি আটকে আছে, সহ্যও করতে পারছে না প্রকৃতি মানুষের এই এত অত্যাচার, তাও বেচারা আটকে আছে। বাবা বলছেন ভগতও আটকে আছে, সেও মুক্তি পাচ্ছে না, তাহারও দুঃখ হরণ হচ্ছে না, কেননা তুমি তৈরি হচ্ছ না। तो बाबा बोलছেন तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी বুঝতে পারলে কি বলল ভগবান? মুক্তি का दान देने वाले मुक्ति दाता भव, তাই না? সব আত্মাগুলোকে মুক্তির দান देने वाला मुक्तिदाता आत्मा भव। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। এবার সারা বিশ্বের আত্মার মঙ্গল হোক, ভালো হোক, সুখ হোক, শান্তি পাক,
বাবা বলছেন এই রকম বিশ্ব পরিবর্তনের জন্য ভাইব্রেশন দেনে वाले বিশ্ব পরিবর্তনের ताजधारी आत्मा হয়ে যাও। जिम्मेवार होना, बाप के साथ मददगार हो। আর তো কিছু চাইছে না বাবা, শুধু শ্রেষ্ঠ সংকল্পের মদত চাইছে। দেবী দেবতা কি করে? হাতটা এরকম করে বরদানই তো দেয়। আর তো কিছু ভক্ত চায় না দেবী দেবতার থেকে। কি চায়? ঠাকুর একটু আশীর্বাদের হাত রাখো মাথার উপর, মানে শুভ সংকল্প দাও, যাতে আমি বিজয়ী হই, যাতে আমি শক্তি পাই। এইটুকুই তো আশা, ভগবানেরও এইটুকু আশা যে নিজের শুভ সংকল্প দাও সবাইকে। আর তো কিছু না। কোনো শরীরও চাইছে না, কোথায় গিয়ে খাটো সেটাও চাইছে না, তোমার ধন সম্পত্তিও কোথায় গিয়ে দান করো সেটাও বাবা বলছে না। শুধু কি বলছে? শুভ সংকল্পের দান করো, তাই না? শুভ বল দান করো, শ্রেষ্ঠ কর্ম দান করো, গুণ আর শক্তির অনুভব করাও, তাই না? तो बाप के साथ मददगार हो, क्या आपको रहम नहीं आता? बाबा बोलছেন তোমার দুঃখ হয় না देखे देखे? दिल में दुख के बिलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी के ताज पोशी मनाओ। तो विश्व कल्याणेर जिम्मेवारीर ताज निजेर माथाय निजे राखो। विश्व कल्याणेर मनसा सेवा करे फरिश्ता होय। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े ते बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। কি বলল বাবা? ভগবানের পথে চলার জন্য জীবনের পথে 100টা হিমালয় দাঁড়িয়ে পড়ুক, তো হটেঙ্গে নেহি। বাবা একবার মুরলি চালালো না, পাহাড় দাঁড়িয়ে পড়লে কি করো? পাহাড়কে হটাও না, সাইড দিয়ে পার হয়ে যাও, তাই না? পাহাড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করা দরকার নেই। তো বাপ দাদা রোজ চার্ট দেখেগা যে মুক্তিবর্ষ ছিলাম না জীবন মুক্তিবর্ষ ছিলাম নাকি হলচলওয়ালা ছিলাম। তো বাবা রোজ চার্ট দেখবে, चार्ट ठीक থাকবে तो ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। কি হয় মধুবন থেকে যাবার সময় তো খুব পাওয়ারফুল স্থিতি, আসার সময় তো আসার সময় কি হয়? এত সুন্দর মধুবনের ভাইব্রেশন, সেখান থেকে বেরিয়ে যখন ট্রেনের ভাইব্রেশন, তাই না? ব্যাস ট্রেনের ভাইব্রেশনে প্রভাবিত হয়ে যায়, তাই তো? তো বাবা বলছেন तो ऐसे नहीं कहना यह हो गया यह हो गया, यह नहीं सुनेंगे। কি বললো বাবা? তোমার কোনো অজুহাত শুনবো না, 100টা হিমালয় দাঁড়ালেও তোমাকে পাস হতে হবে, তোমার কোনো অজুহাত দেওয়া চলবে না, তাই না? आपके पत्र वेस्ट वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। বাবা বলছেন তোমার অজুহাতগুলো ডাস্টবিনে ঢেলে দেব, তোমার কোনো অজুহাত শুনবো না। মা বাবারা শোনে বাচ্চাগুলো যখন বলে এই লাগছে ওই লাগছে, এই পড়া হচ্ছে না, আজকে পড়বো না, কালকে করে দেব, কোনো অজুহাত শোনে মা বাবাগুলো? একটা ডান্ডা লাঠি নিয়ে বসে বলে আচ্ছা এই হচ্ছে, দাঁড়া তোকে দিচ্ছি ভালো করে, তাই না? তো ওই রকম বাবা বলছে আমি তোমার কোনো অজুহাত শুনবো না, তাই না? তোমাকে পাস হতেই হবে, তাই না? दृढ़ संकल्प करो, होना ही है,
जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता नहीं हो, असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना टीचर्स? हाथ उठाओ। टीचर्स बहुत हैं। सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? देखो, एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। ब्राह्मण तो देखेंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वो भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है। अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा, लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। तो बाप दादा को खुशी हुई। क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी है, निमित्त मधुबन निवासी है। सेकंड नंबर देश विदेश के निमित्त सेवाधारी टीचर्स है, और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं। आगे बैठने वालों ने कम लिखा, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया, তাই না? বাবা বলছেন যেদিন বাবা যা কিছু হোমওয়ার্ক দেয় তার উপরে যদি কাজ না করি, তার উপরে যদি কাজ করি, যেদিনেরটা সেদিনের অ্যাটেনশন দিই, তো বাবা তো খুশি হয়ে মার্কস লুটায়। আর যদি পাত্তা না দিই, बाबा बोलছেন मार्क्स कम हो जाए। तो अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, माने माइनस। कम तो हलो हलो, एक्स्ट्रा कम हलो, माना बाबा बोललो অথচ করলাম না, বাবার কাছে হাত তুললাম অথচ করলাম না, বাবাকে প্রমিস দিলাম অথচ করলাম না, মাইনাস মার্কিং, এক্সট্রা কম হয়ে গেল। শুধু কম না, কম তো হলো, যেটা ছিল সেখান থেকেও কিছুটা মাইনাস হয়ে গেল। तो नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें न बहाना देना, न अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसीलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते हैं, जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है, তাই না? বাবা বলছেন হয়তো বাবা ছোট্ট একটা কিছু কথা বলল, কিন্তু যদি হাজি করলাম তো এক্সট্রা মার্কস জমা হলো, আর হাঁ করে করলাম না তো মাইনাস মার্কিং হলো, তাই না? আজকাল সব পেপারগুলোতে হয় না, इंटरव्यूগুলোতে माइनस मार्किंगও থাকে। तो बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के बस बहुत अच्छे उमंग उत्साह में पढ़ते हैं, लेकिन कोई न कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता।
বাবা বলছেন কিছু কিছু বাবার বাচ্চারা এমন আছে, ওদের বাধাগুলো কোনো মোটা দড়ি নয়, লোহার শিকল নয়, সোনার শিকল। তো বুঝতে তো অবশ্যই পারবেন যে কোথায় সোনার শিকল, মানা সূক্ষ্ম দড়ি, মনের দড়ি, শরীরের বন্ধন না, রিলেশনে বন্ধন না, মনের বন্ধন। মনও আমাকে বাবার হতে দিচ্ছে না, কেননা মনকে দিয়ে প্রচুর উল্টোপাল্টা পাপের কাজ করেছে, তাই না? তো মনেরও বন্ধন থাকে। वो समझते भी हैं कि यह महीन धागा रहा हुआ है, মানে সত্যি কথা বলতে গেলে মহিন ধাগা মানে মোহর ধাগা, তাই না? মোহর সূক্ষ্ম দড়ি। लेकिन ही कहेंगे, लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते हैं, और हो सकता है कि वो थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वो आगे भी निकल सकते हैं, তাই না? বাবা বলল হয়তো কেউ পড়ে এসছে, কিন্তু রোজের মুরলির হোমওয়ার্ক রোজ অ্যাটেনশন দিচ্ছে, তো হয়তো কেউ আগে থেকে আছে কিন্তু রোজের মুরলির উপরে অ্যাটেনশন সে দিচ্ছে না, তার মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, আর এর এক্সট্রা প্লাস হয়ে যাচ্ছে। তো লাস্টে জমা খাতাতে কি দেখা যাবে রেজাল্ট? যে হয়তো 30 বছর ধরে করছে, তার মাইনসে যা জমা সেও শেষ, আর যে হয়তো 3 বছর ধরে করছে সেও হয়তো দেখা গেল অনেক জমিয়ে নিয়েছে, তাই না? तो बाबा बोलছেন ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है, इसीलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हाजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। तो যেটা বাবা রোজ হোমওয়ার্ক দেবে একটু করে তার উপরে রিভাইজ করা আর তার উপরে কাজ করা খুব জরুরি, তাহলে রোজ কিছু না কিছু জমা হবে, আর রোজ কিছু না কিছু জমা হচ্ছে তো মনও খুশিতে উড়তে থাকবে। আর রোজ যদি বাবা বলছে আমি করছি না, মাইনাস হচ্ছে, তো মনও খারাপ থাকবে, মনও ভালো থাকবে না, এনার্জি পাবে না। মাইনাস হচ্ছে না তো কি করে এনার্জি পাবে? तो कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजोरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया, इसीलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते हैं, याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। शीश महल বুঝেন? এমনি যারা ক্লাসে আসছি, কেউ কার সংস্কার দেখছি না, বাড়ির কোনো পরিস্থিতি বুঝছি না, বাড়িতে কেমন চলে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু যখন মধুবন যাব তার মধ্যে সব বাচ্চাদের অশ্লীয়ত প্রত্যক্ষ হয়ে যায়, কেননা মধুবন হলো শীষমহল। শীষমহল মানে নিশ্চয়ই কথা শুনেছেন, অনারকলি নাচ করতো, ওই কোথায় যেন আছে না শীষমহল, সেটাতে এত ছোট 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 টুকরো কাঁচ লাগানো, জয়পুরে আছে মনে হয়, না জয়পুরে না কোথায় শীষমহল আছে, মানে হাজার হাজার কাজ, আর যখন আপনি দাঁড়িয়ে আছেন মানে হাজার হাজার টুকরোর মধ্যে আপনি দেখা যাচ্ছেন, মানে কিছু লুকানো থাকে না। আসল সংস্কার মধুবনে গিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে যায়, তাই না? तो बाबा बोलছেন तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ कर्म में लाना ही है,
ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी? बोलो, सेकेंडे अशरीरी हो गला? बाबा बोलो और हो गला। लास्ट समय का यही अभ्यास पास विथ ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं 1 सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भव। सेकेंडेर मध्य सारा दुनिया एपार थेके ओपार, आमी आत्मा बाबार काछे परम धामे। तो बाबा बोलছেন শুধু এই প্র্যাকটিস লাস্টের সময়ে একদম विजयी पास विथ ऑनर बनावे। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं। केन भाग्यवान? केनना परमात्मार भालोबासार अधिकारी आत्मा, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी आत्मा, परमात्म सतगुरु के वरदानों के अधिकारी आत्मा, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी आत्मा, सदा बाबा बोलो ना हलचल वाला ना, अचल डोल आत्मा, दृढ़तार संगे प्रवेश करो, सदा अखंड योगी। बाबा बोलो ना कर्मयोगी, कर्मयोगी माना अखंड योगी, अचल योगी माने सहज योगी, तार मने हलचली नहीं, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी माना विश्व कल्याणेर शुभ भावनार मनसा सेवा करने वाला फरिश्ता आत्मा, सो विश्व कल्याणकारी ताजधारी आत्मा, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। वरदान। ब्राह्मण जीवन में एक बाप को, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव, स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, जब संसार ही बाप है तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है, अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए,
यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है। तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी, ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक, उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस, एक जैसी रहती है। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस, एक जैसी रहती है। তো বাবা বলছেন আজকে কি মনে করব, এক বাবাই আমার সংসার, তাই না? এক বাপ दूसरा না कोई। তো যত दूसरा तीसरा चौथा पांचवा থাকবে অত বুদ্ধি ডিভাইড হয়ে যাবে, এদিক ওদিক ওদিক ওদিক। তো বাবা বলছেন তো সহজ স্বরাজ্য অধিকারী কে হতে পারবে, যে এক বাবা दूसरा না कोई, বাবাই আমার সংসার। স্লোগান, बाप समान, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना। बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। तो बाबा बोलছেন বিদেহী অবস্থা মানে দেহের মধ্যে সূক্ষ্ম শরীরের অনুভবী আত্মা, তাকে বলে বিদেহী আত্মা। মানে দেহেতে থেকেও আমি দেহে নেই, সূক্ষ্ম দেহ অনুভব করছি। আর অব্যক্ত স্থিতি মানে একদম বাণী থেকে পড়ে চলে গেছি, বাণী জগৎ থেকে পড়ে চলে গেছি, ফরিস্তা হয়ে গেছি। তো অব্যক্ত স্থিতি বা বিদেহী স্থিতি মানে বাপ সমান আত্মা, মানে দেহ দেহর জগৎ থেকে, বিদেহী স্থিতি হলো দেহ থেকে পার, অব্যক্ত স্থিতি হলো দেহের দুনিয়া থেকে পার। তো এটা হলো অব্যক্ত পালনার প্রত্যক্ষ সবুত। কেননা এখন বাপ দাদা ফরিস্তা রূপে আছে, আর বাচ্চাদেরকেও ফরিস্তা রূপে দেখতে চায়। দেহ থেকে বেরো আর দেহের দুনিয়া থেকে বেরিয়ে অব্যক্ত ফরিস্তা দেশে থাকো, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তো বাবা তো আজকে বলেই দিয়েছে যে হোমওয়ার্ক করবে না তার কি অবস্থা হবে, মাইনাস হয়ে যাবে। আর যে করে নেবে সে আপনার থেকে প্লাসে চলে যাবে। তো লাস্টে কি হবে, রেজাল্ট বেরোলে তো সবাই সবার রেজাল্ট জানতে পারবে। তো তো কে প্লাস করলো আর কে মাইনাস করলো, তাই না? ওই জন্যে আজকের মুরলি রিপিটও করব, নোট ডাউনও করব, আর প্র্যাকটিসও করব, হোমওয়ার্কও করব, তাই না?